everyone is ready, so we should start our lesson today. So today's lesson is the continuation from our last class, subtopic 8.2, effects of force. Okay, today we are going to learn about atmospheric pressure and its application in daily life. First of all, you have to know what is atmospheric pressure first. Okay. So, can you have a guess what is atmospheric pressure? Daripada perkataan atmospheric pressure, can you have a guess apa itu atmospheric pressure? Tekanan di langit. Tekanan di langit. Okay, di atmosphere. Okay, good guess. Anyone else? Tekanan udara. Okay, another good guess. Anyone else yang nak try lagi? Can I have one more student try? No other students to try? Tekanan atmosfera. Okay, good guys. Thank you. Alright, so atmospheric pressure is more or less what you said before. Okay, tekanan di udara, tekanan daripada atmosfera. Okay. Wait if you can turn your notebook, your textbook page. If you have your textbook with you, page 192. Okay, so atmospheric pressure is the pressure exerted by the atmosphere on the surface of the earth and all objects on the earth. Okay, jadinya atmospheric pressure adalah pressure tekanan daripada atmosfera yang dikenakan ke atas permukaan bumi dan semua objek yang berada di bumi. Okay, so dia adalah tekanan yang dikenakan ke atas permukaan bumi dan semua objek yang berada di atas bumi. We can see the example of effect of atmospheric pressure. You probably have done this before bila kita minum air daripada kotak ataupun minum air menggunakan straw. Okay, in this example here, the girl minum air daripada kotak. Okay, minum air daripada kotak. And what happened when the liquid is no longer there? Bila dia keep on sucking, what will happen to the packet, the box of the liquid? Kotak tu akan perlahan kemek. Okay, good. Thank you. Kotak tu lama-lama bila kita makin sedut dia akan makin kemek. Bila kita makin kuat sedut dia akan makin kemek. Okay. Why is that? That is because of the atmospheric pressure. Okay, kita akan tengok how atmospheric pressure menyebabkan berlakunya keadaan-keadaan macam tu. So, when the drink is sucked out, apabila minuman itu diminum, okay, kita ada volume di dalam paket ni. Kita ada isi padu yang boleh diisi dekat dalam kotak ni. Okay, so kotak ni ada air, let's say sampai sini. So bila air tu diminum, okay, this girl drink the water, air tu akan makin sikit. That creates ruang kosong di dalam. Ruang kosong di dalam tu menyebabkan the air pressure inside decrease. Okay, tekanan udara di dalam ni decrease. Kenapa? Sebabnya, if we can recap our last class, when the volume increase, the pressure apa? When the volume of a container increase, what will happen to the pressure inside the container? Ulang cikgu, tak dengar sangat. Oh, tak dengar sangat. Okay. If we recap our last class, okay, when
when the volume of a container increase, okay, isi padu sesuatu bekas itu bertambah, what will happen to the pressure inside the container? Apa akan berlaku kepada tekanan di dalam container tersebut? Good. Okay, so the pressure will decrease, berkurang. Bagus. Okay, disebabkan oleh volume yang bertambah. So, if this girl continue drinking the liquid inside, okay, this girl pun minum lagi air, okay, menyebabkan the volume inside, ni, this volume semakin bertambah. Okay, ruang untuk udara semakin bertambah. That will make the pressure inside decrease. Okay, remember dia ada pressure inside decrease. What will happen? We have atmospheric pressure. Okay, we have atmospheric pressure maksudnya udara yang berada di luar yang menekan semua benda objek yang ada di bumi dan semua benda yang berada di atas permukaan bumi. When this air pressure inside the container decrease, okay, the air pressure outside, okay, kita ada air pressure outside kan? The air pressure outside will press on the outside of the container, menyebabkan the container jadi kemek. Okay, sebab the air pressure outside is larger than the air pressure inside. Okay. Kenapa sebelum budak perempuan tu minum air, kotak tu tak kemek? Who can answer that? Sebab ada volume dalam tu, sebab ada air tu. Sebab ada air dalam tu dan volume tu sama. Tapi, okay, good, betul. Sebab tak berlaku apa-apa perubahan. Good, volume not increase, betul. But kenapa tak kemek pun? Macam waktu-waktu biasa pun kenapa tak kemek? Kalau budak perempuan tu tak buat apa-apa dengan botol tu, kenapa in the first place, kenapa kotak tu tak kemek? Siapa boleh teka? Dia kedap. Kedap sebab dalam tu masih ada air. Okey, betul. Temperature tak high. Temperature mana tak high, Ashley? Which temperature? No pressure. Sebab budak tu tak sedut kotak tu, betul, yes. Tapi, yelah, kenapa bila dia tak sedut tak jadi apa-apa? Actually ada jawapan yang lebih kurang sikit lagi. No atmospheric pressure macam sebab tak ada tekanan diberikan. No partial vacuum. Okay. Actually nak try lagi sikit. Ada sikit lagi perkataan yang volume not increase tu bukan volume not increase. Mana tadi? Temperature tak high. Which temperature? Lower air pressure. Okay, menarik jawapan semua. Thank you for trying. Okay. Kawasan mana actually? Okay, let me just give you the answer, okay? Menarik. I love to see how you guys think. Macam mana awak semua fikir. But the answer is, kenapa waktu biasa ni, kita tak rasa apa-apa tekanan pun. Macam kita duduk sekarang pun, kita tak rasa apa-apa tekanan. Kotak air tu pun, kalau budak tu tak buat apa-apa pun, dia tak kemek. Why? Because the air pressure outside ni adalah atmospheric pressure lah Atmospheric pressure. Atmospheric pressure. Because the atmospheric pressure is equal to the air pressure inside. Sebab tu tak berlaku apa-apa perubahan. Because the air pressure outside is equal to the air pressure inside. Okay?
That's why bila awak jawab no air pressure or tak ada air pressure, it is wrong because atmospheric pressure is always there. Sentiasa ada. Atmospheric pressure sentiasa ada sebab kita sentiasa ada atmosfera keliling kita yang dekat atas bumi tu kan. Kita sentiasa ada atmosphere layer yang melindungi bumi dan those atmospheric layer yang memberikan pressure on the surface of the earth. Okay, so atmospheric pressure tak boleh tak ada. Always there. Okay, cuma mengapa, okay, why sometimes we can see the effect of atmospheric pressure, sometimes we cannot see the effect of atmospheric pressure. Okay, we can only see the effect of atmospheric pressure when the pressure dalam sesuatu container is different from the atmospheric pressure. Okay, but if there are no, you cannot see the effect of any atmospheric pressure, that is because the atmospheric pressure is equal to the pressure inside the container. Boleh faham semua? Can I see some response? Can you understand my explanation? Boleh, faham. Boleh. Others? Okay, good. Okay. Ada tak tulis? Faham ke tidak? Okay, faham. Alright. So if we see here, when the drink is sucked out, air inside the packet, what happened inside the packet? There are partial vacuum. Okay, the volume increase, making the air pressure decrease. So the air pressure inside decrease. So the outside air pressure, iaitu atmospheric pressure, press onto the packet. Dia pun tekan lah. Okay. Adakah air pressure ini menekan hanya apabila the girl suck out the liquid? Explanation sini cakap the higher air pressure outside press onto the packet. My question is, during waktu biasa, okay, waktu the girl tak isap air dalam tu, adakah air pressure outside masih menekan permukaan botol tu? Masih, tapi tak kuat. Good. Jawapan dia masih, tapi tak terjadi apa-apa because the air pressure is the same as the air pressure inside. Okay? So this one happens, kenapa botol tu kemek? Because the air pressure outside sekarang lebih kuat. Maksudnya dia menekan dengan lebih kuat ke dalam daripada tekanan dalam keluar. Sebab tu botol tu kemek. Okay? So in normal time, in normal situation, the air pressure, what does the explanation means by the air pressure outside is the atmospheric pressure. Okay. So atmospheric pressure is pressure exerted by the atmosphere on the surface of the earth. Okay, dia menekan permukaan bumi dan on all objects on the earth, ke atas semua objek di atas permukaan bumi. Okay, now we are going to see the application of air pressure in daily life. Banyak sebenarnya application of air pressure that we use in daily life. But one thing that you need to know, one thing you need to remember is the high pressure always press on the low pressure. Dan bila mana keadaan tu terlampau high pressure, dia akan cuba pergi ke kawasan yang low pressure.
Okay, macam kita semualah, kalau terlampau ramai orang sesak sangat kat satu tempat tu, kita akan cuba keluar daripada tempat sesak tu ke tempat yang lebih lapang. Sama juga macam high pressure, the particles inside benda yang berada dekat tempat yang high pressure akan sentiasa cuba untuk pergi ke tempat yang lebih low pressure. Sebab tu dia menekan ke tempat yang ke low pressure tu. Sebab dia nak pergi ke tempat yang low pressure. Okay, ini adalah the first concept that you should know. Okay, and in the application of concept of air pressure, you also need to identify which area is high pressure, which area is low pressure, so that you will know the which ways the pressure is being applied. Okay, the first example is plunger. Siapa pernah guna plunger dekat rumah? Do you know what plunger is? Kita tengok pernah guna tak? Tengok pernah guna tak? Siapa pernah guna? Ada tak orang yang pernah guna? Ada tak? I need to know. Tak pernah. Wow. Okay. Okay, thank you for your response. Okay. Plunger ni digunakan untuk mengurangkan, bukan mengurangkan, what is the word kan kalau ada berlaku something yang tersumbat, okay, this is blockage, okay. When there is blockage inside a sink, kan kita tak boleh nak, menghindari blockage. Thank you very much, Emiliana. Okay, so apabila berlakunya blockage dekat dalam kawasan paip dekat bawah, okay, bila berlakunya blockage, air akan keluar lah daripada kita punya, contoh macam this is our sink kan, air akan keluar lah. Okay, so we don't want this blockage. But kita tak boleh nak masukkan tangan kita dekat dalam paip tu. Okay, sama ada sebab kotor ke ataupun paip, kawasan paip tu kecil lagi ke dan sebagainya. So what we do is we are going to use plunger. Kita gunakan, I don't remember what is this name in Malay. Plunger. Plunger ni digunakan menggunakan konsep air pressure. Okay, dia menggunakan konsep air pressure. Kenapa? Okay, let's see. Apabila kita, okay, saya guna, okay, warna lain dulu. Okay, apabila kita letak plunger dekat atas permukaan, ini katalah ada, apa nama tu, penutup sinki tu kan. Okay, bila kita letak macam ni, plunger macam ni, okay, ini masih ada atmospheric pressure, betul? Atmospheric pressure masih menekan ke semua kawasan. Tapi awak tak nampak apa-apa because the air pressure here, air pressure outside is equal to the air pressure inside. Equal. So, no effect. Tak ada apa-apa effect. Okay, itu bila awak letak sahaja. But, okay, sekarang ni, kita tekan plunger tu sampai plunger tu leper. If you, okay, awak semua tak pernah guna plunger, what will happen is, okay, kita tekan plunger tu sampai plunger tu leper. Sampai plunger tu leper melekat kepada permukaan permukaan lantai kita. Okay, so apabila dia melekat macam tu, okay, ada tak lagi ruang dekat dalam ni? Ada tak lagi ruang di antara plunger dengan lantai? Tak ada. Tak ada ruang. So, the volume is? Decrease. Good. The volume Sorry? Oh, yes, decrease. The volume decrease. Maksudnya dah tak ada ruang dah. Keluar. So, when that happen, okay, pressure dekat dalam dah tak ada. Sebab air is being forced out. Okay, air is being forced out. No more air dekat dalam tu. Dia jadi macam vacuum. Okay, tak ada apa-apa dalam tu. Air pun tak ada, apa-apa pun tak ada. So, no more pressure dekat dalam tu. Okay, no more pressure dekat dalam tu. So, bila tak ada pressure dalam tu, atmospheric pressure sahaja yang akan menekan plunger awak.
Okay, atmospheric pressure saja yang akan menekan plunger awak. Sebab tu awak nak cabut susah. Okay, at this time awak nak cabut susah. Susah sangat awak nak cabut sebab air pressure bertindak ke atas awak punya plunger. Boleh bayangkan tak? Now boleh bayangkan? Boleh. Okay, sebab awak semua tak pernah Boleh. guna. That's why I ask. Okay, good. Thank you. Macam awak tekan, tak tahulah, nanti saya tunjuk video if we have time, okay? About plunger. Alright, so what happened? Pernah tengok? Good, thank you very much. Okay, so lepas kita dah tekan macam tu, okay, dia susah untuk kita tarik dia. So, awak akan tarik dengan lebih kuat. Okay, kita akan tarik dengan lebih kuat. So, apabila kita tarik dengan lebih kuat, okay, this is what will happen. Kita akan tarik dengan lebih kuat, okay, menyebabkan volume bertambah dalam ni. Volume tiba-tiba bertambah. When volume increase, what will happen to our pressure? Pressure akan decrease. Decrease. Okay, pressure akan decrease. So, what will happen? Okay, blockage dekat sini akan ditolak daripada external air pressure dekat hujung kawasan dia lah. Okay, dia akan ditolak daripada external air pressure, akan tolak dia daripada hujung belah lain. So, dia akan tolak sebab this one pressure rendah. So, here low pressure, dekat sini high pressure. So, high pressure akan menolak semua benda ke arah low pressure, menyebabkan apabila awak tarik dan keluarkan plunger, all of this blockage pun akan terkeluar. Okay, so pipe awak tidak lagi tersumbat. So, bila kita let's read the explanation. For the plunger, when it is pressed against the sink, the air inside is forced out. Creates an area of low pressure. Okay, semua keluar. Okay, menyebabkan low pressure. So, low pressure menyebabkan atmospheric pressure kat luar tekan ni, menyebabkan dia susah untuk awak tarik. But, if awak tarik dengan force yang mencukupi dan awak berjaya keluarkan plunger tu, okay, high pressure in the pipe ni ada high pressure akan push out the blockage daripada this way. Dia akan push out the blockage sebab dekat sini dah low pressure. Push out when the plunger is pull up. Sebab dekat sini dah jadi kawasan yang volume increase, pressure decrease. So, sebenarnya this is two different situation. Bila kita tekan dengan bila kita pull. Okay. So, here awak kena tahu, like I said before, you have to know which one is higher pressure, this one is lower pressure. When we push, the atmospheric is higher pressure. The pressure here is lower. So, dia pressure menekan ke bawah. Okay, but when it is pulled out, okay, the pressure dalam ni, the air pressure inside is low, but the pressure here is high. So, dia menolak ke sini. So, this is two different situation. Let us see more example. Okay, kita tengok dulu next example. Magdeburg Hemisphere. Okay, this one saya pun tak pernah jumpa dan saya pun tak pernah tengok. But Magdeburg Hemisphere ni sebenarnya adalah two hemisphere. This is called two hemisphere. Okay, so bila dia adalah two hemisphere and dia ada satu tempat untuk kita keluarkan air. Apabila these dua hemisfer ni digabungkan, okay, dia digabungkan, akan ada, kita akan cuba keluarkan air daripada dalam hemisfer ni. Kemudian bila kita keluarkan air daripada dalam hemisfer ni, kita tak boleh senang-senang cabut balik. Hemisfer tu tak boleh senang-senang cabut balik. Dia akan melekat antara satu sama lain. Susah untuk kita cabut. Okay, that is Magdeburg Hemisphere. Okay, kenapa boleh berlaku macam tu? Kenapa susah pula kita nak keluarkan dia? Okay, sebabnya there are air inside the hemisphere. Okay, ada air dalam ni. Okay, but when it is pumped out, the space in the hemisphere menjadi vacuum. Okay, bila air dikeluarkan, space dalam ni jadi vacuum. No air particles. Tak ada apa-apa lah dalam tu. Okay, no air particles. Tak ada apa-apa dalam tu.
menyebabkan tak ada pressure yang bila tak ada particles dalam tu tak adalah pressure yang tolak keluar. Tak ada. No more. Sebab tak ada particles. Okay. So what will happen? Selepas kita letak dan kita keluarkan air dalam tu. Bila kita keluarkan air dalam tu. Okay. Dalam ni jadi vacuum. So the pressure dekat dalam ni dah jadi zero. Sebab no more particles dalam tu. Okay. Vacuum is zero pressure. Bila masa boleh jadi zero pressure? Bila dalam keadaan vacuum. Sebab waktu tu lah dia tak ada apa-apa. Okay. Kemudian, bila kita letak dan kita keluarkan air, the two hemisphere cannot be separated. Tak boleh dah kita nak tarik dia. Dia akan jadi melekat. Why? Because the atmospheric pressure outside exert a very strong on the hemisphere. Pressure daripada luar menekan permukaan hemisfer ni. Sebab semua nak masuk ke dalam kawasan yang no pressure ni. Ingat lagi, high pressure akan pergi ke tempat yang low pressure. Okay, dia cuba nak masuk ke kawasan yang low pressure ni. Okay, sebab tu dia tekan, menyebabkan kita tak dapat nak separatekan lagi dah hemisphere tu. Next, kita go next lah sebab saya takut awak tak nampak the example because you don't really see the things, the example. Okay. This one kita selalu guna. Semua pernah minum guna straw. Okay. So let us see. Kita tengok boleh tak, awak boleh lebih faham tak. Okay. Here is what happened. Apabila keadaan biasa, awak tak isap air pun lagi, awak tak isap lagi straw. Okay. The pressure inside here is the same as the pressure here. Dekat luar ni, sama. So, air tu pun tak adalah tiba-tiba masuk dalam mulut awak. Betul? Sebab tu bila awak letak je straw, awak tak isap, air tu tak masuk dalam mulut awak. Betul? Siapa pernah letak je straw, lepas tu air tiba-tiba masuk dalam mulut dia? Pernah tak? Letak straw tak isap, air masuk. Tak ada kan? Tak pernah kan? Sebabnya tak berlaku lagi perubahan dalam tekanan. Okay, tak berlaku lagi perubahan dan tekanan. The pressure outside is still the same as the pressure inside the straw. Okay, sebab tu air tak tiba-tiba masuk dalam mulut awak. Okay, but what will happen when you suck? Bila awak mula menghisap. Okay, awak mula menghisap menyebabkan udara dekat dalam ni semakin berkurang. Oh my god. Okay, udara dekat dalam ni semakin berkurang. Okay, sebab awak start isap. Okay, so menyebabkan apabila udara dalam ni semakin berkurang, volume semakin bertambah. So, the pressure inside menjadi semakin berkurang. So, pressure dalam ni semakin berkurang. So, what will happen? Berlaku perubahan dalam tekanan. So, now the atmospheric pressure is higher daripada pressure inside the straw. Pressure inside the straw is lower. So, dia pun tekanlah permukaan air ni. Bila dia tekan permukaan air ni boleh pergi mana? Dia berlanggar-langgar ke semua tempat. Dia berlanggar-langgar dalam straw pun langgar-langgar. Dia boleh naik ke tempat yang low pressure. Sebab tu air semua naik dekat dalam straw. Itulah sebab dia. So, the air inside the straw is sucked. Okay, menyebabkan pressure inside is reduced. So, the higher air pressure outside ataupun the atmospheric pressure will push the drink into the straw. So, dia tolak permukaan sahaja disebabkan high pressure menyebabkan samalah macam awak tekan air. Awak tekan air kuat-kuat, air tu akan terpercik ke muka awak kan? Sebab air tu bergerak ke kawasan yang lebih less pressure. Boleh faham? Boleh. Good. Do you have any question? Ada tak orang yang ada masalah pula? Question, soalan. Boleh Okay, let's see next example. Next example is Siphon. Siphon ni orang yang pernah ada aquarium dia lebih ataupun ada kolam ataupun ada aquarium dia tahu apa itu siphon. Do you know what siphon is? Siphon is. Siapa tahu siphon tu apa? No. No, ada tak yang tahu what is siphon? Ada tak yang tahu apa itu siphon?
Orang lain? Tahu tak? No, tak tahu. Okay. Siphon ni macam adalah satu tube saja. Tube. Okay, thank you for the response. Untuk tukar air, untuk memindahkan air. Yes. Okay, siphon ni selalunya adalah tube yang panjang ataupun tube untuk memindahkan air ataupun yes lah, untuk memindahkan air daripada satu kawasan yang berbeza ketinggian ataupun daripada satu kawasan ke kawasan yang lain. Selalunya berbeza ketinggian lah. Okay, this is how it works. Siphon ni, okay, let's say this is aquarium. Selalunya orang kalau nak cuci aquarium, dia tak adalah angkat aquarium dia tu tuang air keluar. Sebab apa? Sebab nanti pecah lah kalau aquarium tu terlampau besar. Macam mana dia nak angkat aquarium tu? Jatuh semua ikan, semua mati semua kan? So what happen adalah dia menggunakan satu peralatan yang dinamakan sebagai siphon. Siphon ni adalah satu tube saja. Apa yang dia buat? Dia masukkan siphon, dia rendamkan siphon dekat dalam aquarium. Satu lagi dia biar satu end, hujung siphon dia masukkan dalam aquarium, masuk dalam air. Satu lagi hujung dia letakkan di luar ke tempat yang dia nak letak air tu lah. Contoh dia letak dalam baldi kosong. Okay. So apa yang berlaku adalah dia akan hisap, sama ada orang tu hisap ataupun orang tu vacuum udara yang ada. Mula-mula dalam ni kosong kan? Mula-mula dalam tube ni kosong. Udara sahaja. Kemudian apa yang berlaku adalah sama ada orang tu hisap mengeluarkan udara daripada tube ni. Sampailah air. Ini macam straw tadilah. Macam sampailah tube tu dipenuhi oleh air. Okay. Once tube tu dipenuhi oleh air, dia letaklah hujung siphon satu lagi ni ke dalam baldi yang lebih rendah daripada aquarium tadi. So air akan terus keluar. Tak perlu lagi dihisap lah. Tak perlu lagi dia guna vacuum. Air akan terus keluar. Kenapa air tu terus keluar? Kalau kita minum straw, kita berhenti hisap, air pun berhenti naik kan? Tapi kalau siphon, awak berhenti je keluarkan udara daripada tube tu, air akan terus keluar. Okay, itu adalah beza siphon dengan straw. This is why. At the end of tube B, okay, dekat tube B ni, dekat sini adalah lower pressure. Okay, lower pressure. And then, the water flows out from B, creates a lower area of lower pressure in the tube. Okay, so atmospheric pressure akan menekan permukaan air dekat kawasan A, okay, menyebabkan water tu masuk ke dalam tube. Dan dia akan terus masuk dalam tube. So the water will flows out continuously. So makinlah dia tekan. Sini kan low pressure, sini high pressure, dia tekan, air masuk. Disebabkan B lebih bawah daripada A, okay, dia menyebabkan air tu akan masuk continuously sampailah air habis ataupun sampailah pressure dia jadi sama balik dekat sini dengan dekat sini. Okay, yang ni pun saya rasa susah untuk awak nampak. But it's okay. Hujung nanti kalau saya sempat tunjuk video, saya tunjukkan. Shearing. Okay, yang ni semua orang pun pernah guna. Pernah makan ubat guna shearing. Pichagari. Shearing is pichagari. Macam mana kita memasukkan liquid dekat dalam shearing? Okay, kita menggunakan konsep air pressure juga. Okay. So, kalau kita nak ambil ubat daripada botol ubat tu, kita akan masukkan shearing ni yang kosong ke dalam, kita akan masukkan dia ke dalam, hujung dia bagi masuk ke dalam ubat. Kemudian apa yang kita buat? Kita tarik piston. Okay, bila kita tarik piston, menyebabkan volume bertambah. So, bila volume bertambah, pressure inside akan decrease. Pressure inside here akan decrease. Apa yang jadi? Atmospheric pressure di luar akan menekan permukaan ubat ataupun air tu, menyebabkan ubat tu masuk ke kawasan yang low pressure. So, dia mesti ada tempat yang high pressure, mesti ada tempat yang low pressure. So, dia akan menekan semua benda tu pergi ke kawasan yang low pressure. So, when the piston is pulled out, volume of air
in the cylinder increase menyebabkan low pressure in the cylinder dalam piston tu. So the higher air pressure outside akan push the liquid into the shearing. Next one. Last one I guess is vacuum cleaner. Macam manalah tiba-tiba vacuum ni dia boleh menarik semua habuk tu. Okey, apa yang berlaku? Dia menggunakan konsep air pressure juga. So, bila kita onkan switch, kalau awak perasan dekat vacuum akan ada satu tempat yang dia akan keluarkan udara. Kalau awak rasa udara kan tu selalunya panas lah keluar kan. Kenapa? Kenapa nama dia vacuum? Sebabnya kipas di dalam vacuum tu akan mengeluarkan udara yang berada dekat dalam vacuum. Sebab tu nama dia vacuum. So, bila udara keluar akan menyebabkan kawasan dalam ini low pressure. Bila low pressure, ini akan menjadi tempat yang ni adalah kawasan yang low pressure menyebabkan atmospheric pressure akan menolak semua das-das kat tepi ni masuk ke dalam ni vacuum cleaner ni untuk masuk ke tempat low pressure. So fan in the vacuum cleaner akan push air out menyebabkan air pressure inside the vacuum cleaner to decrease. So low pressure. So the higher atmospheric pressure outside akan push the air and dust into the vacuum cleaner. Tolaklah semua masuk sebab sini ada higher atmospheric pressure. Okay? Boleh. Oh, ada lagi satu. Condensed milk. Condensed milk. Siapa pernah cuba mengeluarkan condensed milk menggunakan satu lubang? Dia tebuk lubang satu, kemudian dia cuba tuang condensed milk tu. Siapa pernah cuba? Tolong respon sikit, siapa pernah cuba? Tak pernah juga. Apa? Tak pernah. Tak pernah? Oh, ada yang pernah. Oh, ada yang guna dua lubang. Okay. Alright, thank you. Okay, good. Selalunya, kalau awak pernah, good. Kalau pernah cuba kita nak keluarkan condensed milk daripada tin dia, awak tebuk satu lubang. Biasanya bila kita tebuk satu lubang, susah sangat untuk awak keluarkan susu tu. Okay, susu tu akan keluar dengan sangat perlahan ataupun susah nak keluar ataupun keluar dengan sangat perlahan. Tetapi apabila awak buat dua lubang, okay, ni kalau susah. Tapi kalau awak buat dua lubang, okay, susu akan keluar dengan lebih cepat. Okay, siapa yang pernah guna satu lubang tadi, buat satu lubang saja, lepas ni awak cuba buat dua lubang. Okay, why? This is why. Bila dalam tin tersebut ada sedikit kawasan lah. Dan selalunya kawasan tu adalah low pressure sebab dia selalunya akan keluarkan udara bila dia pack condensed milk tu, dia bubuh milk kemudian dia cuba keluarkan any udara dalam tu lah supaya low pressure dalam tu. Okay, biasanya ada satu kawasan sikit low pressure kat sini. Okay, kemudian awak pun tebuk satu lubang. Bila awak tebuk satu lubang, udara dari luar semua cuba masuk. Okay, kan sentiasa ada pressure kan? Okay, semua cuba untuk masuk. Bila dia jumpa satu lubang ni, dia nak masuk daripada situlah, dia akan tekan ke situ. That is why susu susah nak keluar. Sebab air pressure menekan ke permukaan tu sebab dia nak cuba masuk ke dalam kawasan yang low pressure. Okay, a can of condensed milk with one hole, milk does not flow out easily due to high pressure outside of the can. Okay, pressure banyak. Semua nak masuk ke dalam can tersebut sebab dalam can tersebut ada lower pressure. Okay, but kalau awak buat dua lubang, okay, dia akan memudahkan susu untuk keluar. Why? Sebab ada satu lubang untuk air pressure tu masuk, ada satu lubang untuk susu keluar. Tak semua akan push dekat sini. Okay, less pressure push dekat sini, banyaknya akan push dekat yang boleh masuk lah. Okay, so that's why dia masuk dan dia menekan balik susu dekat dalam. Menyebabkan susu boleh keluar dengan senang. So, a can of condensed milk with two holes, milk flow out easily because air pressure inside and outside can is equal. Disebabkan oleh air pressure kat luar tadi yang higher tadi dah now masuk dekat dalam ni dan dia menekan permukaan
susu ni, dan susu keluar bila awak tunggingkan dia lah. Kalau awak tak tunggingkan dia, susu tak keluar juga. Bila awak tunggingkan dia, susu tu akan keluar. Kenapa susu tu keluar? Sebab gravitational pull lah. Daripada atas ke bawah, memang semua akan keluar. Sebab pressure dah sama. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Boleh. Ada soalan? Boleh. 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 Good. So lepas ni kalau cuba untuk tuang susu, mak awak suruh awak tuangkan susu pekat daripada tin dia ke dalam bekas lain, contoh kan, ataupun cuba buat air ke, awak buatlah 2 lubang supaya satu lubang lagi untuk air pressure masuk dan menyebabkan pressure di dalam dan di luar sama, supaya satu lagi lubang untuk susu keluar. Kalau tak, awak buat satu lubang je, kat situlah air pressure nak masuk pun, kat situlah susu nak keluar, menyebabkan susah untuk susu tu keluar. Okay? Okay, since we have more time, okay, saya cuba untuk tunjuk dekat awak, cuba kita tengok video lah kan. Saya tukar, kejap Boleh kita tengok video so that saya boleh bagi awak lebih faham. Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh. Cik baik boleh. Okay. Alright. Boleh nampak skrin saya sekarang? Skrin lain? Boleh. Okay. So, kita tengok video orang guna plunger. How to unclog a sink with a plunger. How to use plunger. How to plunge a toilet. How to use a plunger lah. How does plunger works lah. Plunger work. Okay. Ini adalah plunger kalau awak tak tahu. Inilah plunger. Okay. Alright, here. My job is to make college easier because students. Can you hear the voice of the video as well? Yes. Okay. Sorry, coach. Play. If you notice a lot of extra piping under your sink, then you're looking at the P-trap. P-traps are named after their shape. They use a small bend in the pipe to trap water, creating a seal. This trap seal... Not this one, not this one. Dia tengah cakap pasal bentuk. Itu pula. Saya sepatutnya menyediakan video ni lebih awal kan. But saya tak tahu pula awak semua tak pernah tengok plunger, tak pernah guna plunger. Apa lagi contoh yang kita boleh tengok tadi? Siphon. Okay, this is siphon. Inilah siphon. Apa
apa benda siphon tu? Tube kat tengah tu saja. Okay? Tube kat tengah tu adalah siphon. Satu dekat kawasan yang ada liquid yang kita nak pindahkan yang lebih tinggi. This is a working siphon. Unaided by any machine, liquid is moving through a hose from one container to another. The forces driving this process are complex and interesting. Let's investigate. Okay, ni saya stopkan. Okay, so semua liquid daripada atas ni boleh dipindahkan ke bawah. Okay, why? Sebab apabila dalam pressure dekat dalam tube ni dikeluarkan, macam air tu angin dalam tu dikeluarkan, menyebabkan kawasan ini lebih low pressure. Okay, menyebabkan kawasan dalam tube low pressure. So air pressure akan menekan liquid dekat atas ni, menyebabkan liquid tu masuk ke dalam tube. So dia masuk dalam tube, dia kan turun ke satu bekas yang lain yang lebih rendah. So dia akan Start by setting a cup full of water on a block and an empty cup on the table. Position a hose so that it connects both cups. I colored the water to make it easier to follow this process. Okay, pada waktu ini air ni tak masuk terus ke dalam cup satu lagi. Why? Kenapa? Sebab pressure dekat atas permukaan tu dan dalam tube tu sama. Good, very good. Okay, because the air pressure inside the tube and outside dekat permukaan air ni adalah sama. That's why air tu tak bergerak ke mana-mana. The pressure is the same. Good, thank you. To start the siphon, we need to fill the hose with liquid. To do this, insert a pipette into the hose. So now apa Squeezing yang the bulb. dia buat adalah dia cuba untuk keluarkan udara daripada sini dengan memasukkan liquid ke dalam. Forces air out of the tube, creating bubbles. Slowly releasing the bulb, we see liquid moving into the tube. We might say that the pipette is sucking liquid into the tube. Actually, the liquid... Okay, so apa yang berlaku, dia tolak tadi, dia tekan benda ni, pipette ni dia tolak menyebabkan udara keluar daripada tube ni. So bila udara keluar daripada tube ni, nampak tak bubble tadi, udara tu keluar daripada tube ni, atmospheric pressure menekan permukaan ni menyebabkan air tu masuk. Ini pun air pressure juga. Liquid is being pushed into the tube by the external air pressure. So When we lepas tu, released the bulb, a partial vacuum appeared. External air pressure pushes water toward this vacuum. To start the siphon, remove the pipette while holding the end of the tube below the level of the liquid. It is important to keep this end of the tube below the liquid level or the liquid will run back into the upper cup. okay. So bila sekarang ni liquid tu dah mengalir ke dalam ni, dia hanya perlu biarkan another end berada di bawah lagi daripada satu end lagi. So apabila dia berada lebih bawah, barulah atmospheric pressure tu dapat tekan lagi semua liquid tu ke bawah. Liquid tu ke dalam siphon ini. Okay, so bila dia biar, atmospheric pressure akan keep on menekan sebab the pressure inside the tube is always lower daripada pressure outside, atmospheric pressure. Sebab itulah dia akan terus mengalir. Once started, the liquid will continue to flow. One of the surprising things about this is that the liquid actually flows. Okay, that's it. Saya rasa sekarang dah pukul 3. I've taken your time. Okay, lebih sikit. But I hope you understand what I'm teaching about this air pressure. Sebab it is very interesting, okay, bahagian air pressure, and it selalunya sangat berkaitan dengan our daily life. Okay, ada banyak contoh application of air pressure in our daily life. And you will all jumpa balik topik air pressure ini dalam subjek physics in your form 4 or form 5 nanti. Okay, so if you don't have any question, ada lagi tak soalan? So far so good, boleh Cikgu, Ya. dekat angkasa lepas ada air pressure tak? Angkasa lepas, okay, from apa yang kita belajar hari ini, saya tak berani nak jawab soalan tu sebab saya tak tahu. Okay, but if you want me to guess,
Tak tahu, tak berani juga nak guess, okay? I will have to find it out. Kalau awak betul nak tahu, saya kena carilah nanti, but I don't know now. Okay, another question. Sorry, Another question. Ada lagi soalan lain daripada anyone else? Hello? No more question, Okay, thank you very much, everyone. As usual, we will have quizzes activity after this, so you will have to screenshot your marks and upload it in the WhatsApp group. I will give you until tonight untuk awak buat quizzes tu, because sekarang ni sepatutnya awak akan masuk mesyuarat agung koperasi kan. So pergi masuk dulu mesyuarat agung koperasi, and then you will do the quizzes dalam today lah. Hantar lepas ni. I will give you the codes and the link in your WhatsApp group as well. So now you should you have to write down your class and name in the chat box, and then you may leave. Thank you very much, everyone.